Nagsugod ang tanan sa gamay lang. Sa mga pipila lang kakasing-kasing. Pipila lang kapag ampo. O pipila lang katingog na nagadayeg sa Dios. Apan sa mga panahon nga pipila lang, naglihok na ang Dios. Gikan sa gamay, iyahang gipadaghan. Mga katawhan, bisan pa ang mga kasimbahanan. Nagsugod kini nga simple lang. Ngadto sa mga pamilya nga iyahang gilig-on og ilang mga pagtuo nga mitubo diha kaniya. Karong adlaw, makita nato ang iyahang pagkamatinumanon sa iyang mga katawhan, bisan pa sa mga panag-awit o sa matag istorya sa mga kinabuhi nga nausap. O samtang nagapasalamat kita atong hinumduman, dili kini atong buhat, kundili buhat sa Dios. Dili kini atong sugilanon, kundili kahimayaan kini sa atong buhi nga Dios. Love, ako ma-describe. Relationship. Mo-describe yun ako siya kanang as covenant. I would say amazing. Love, ako ma-describe. Kaya tungod, naggugmay ta sa maigsuon sa pagpangalagad para sa atong buhi nga Dios. Relationship. Dili lang siya ingon nga building, pero panimalay ba, like home ba. Ang imuhang feel bitaw nga welcome ka, family jud ka. In matters of kanang panginahanglan or needs nimo emotions, nada rin ako nakita. It feels like my home. Grabe, daghan kayo kinang i-describe ang Christ Covenant Church. Pero ano, one word raman, Lord, daghan kayo ko siya i-describe yun. Like, broad kayo siya, pero ma-describe yun ako siya kanang as covenant. Gihatag yun sa Ginoo sa tua. Naadri ang kanang bitong commitment, dili lang sa kanang commitment sa pakigsaad kita sa Ginoo, but also sa mga tao, which is kanang commitment nga kanang i-serve siya, kinalasan gid sa tuang gininhawa. Kung mag-describe mo ko sa Christ Covenant Church, I would say amazing, because God is amazing, His body of Christ. God is amazing to these amazing people. God is amazing to our amazing pastors, Pastor Roy and Mama Roxanne. I love you so much. God is amazing to the people, to everyone in this church. Para sa ko makatabang siya sa growth and provision sa ako ang sarili or sa ubang tao po. For example, kung naa kay mga difficulty times na ginapakuan sa imong kinabuhi, make a siya way to continue to worship God. For example, kaning restoring sa sarili nimo, healing kung unsa mang mga kinabati nimo or mga sugakod nimo sa kinabuhi, continue to remain the grace of our God. Layo ra gid kayo karang kailan magaginoo kay siyempre kuan bagya pang pero igora na karang mo simba tos muli dayon og sa karon na karang nakailami og Ginoo na karang 2023 ako kay kausaban kay among unsa tong mga kinaiya na mo dati na karang pareha sa mga binuhatan nawala na gyud
hinahinay gyud kawala ug karang ibag-o gid mi sa Ginoo na karang ipabati gyud niya sa amuha ang iyang gugma kung siya kamaayo nga Dios. Ang Ginoo, He remains the same yun. He remains faithful kay ginasustain yun niya ang church yun. Dili lang ang people but ang temple yun. Through ups and downs good sa church. Nagidra ang Ginoo no. Nami mga pag-ayag pero ang faithfulness sa Ginoo nag-remain. Kahit na gani katong wala pa na nausab among dalan, grabe gyud. Nagigayon nga murag adventure kay imong church ba kay before ka makaabot sa Christ Covenant Church with yan kay moagi pa gyud kag sabutan, ang mag-ulan lapo kaayo na pay mga slide gani kana gay mga tawo na lang gay mi kana maabot ang mga members diri but hala lapok ilang sapatos, grabe ka lapok na pay uban magdiniil ilang tiil mura nagbutas. Gitubag gyud sa Ginoo ang mga pag-ampo sa church nga tagaan gyud mig kanang maayong dalan gyud. Karon naa siya gina-construct siya karon na nami diri aga agi sa pikas pwede na makasulod ang mga sakyanan dili lang sa mga gianan but also sa people bitaw. Grabe kayo. 5 to 6 years ako pagpangalagad sa Ginoo. Na-test good or nakita gyud ako ang iyang pagkamaayo bitaw. Grabe gyud iyang provision, iyang gugma, iyang ka-faithful gyud, ug iyang overflowing nga goodness gyud, iyang unconditional love kanamo gyud. Kanatong tanan. Sa pagsugod yun namo diri sa nabunturan no, muna giingon nga grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan. Nahimugso ang ng Christ Covenant Church Nabunturan pinaagi sa tawag sa tumboy na Dios diri kanamo. Honestly sa sugod yun namo nga sa dihang dawat nako ang mao nga tawag sa tumboy na Dios against gyud kaayo akong asawa kay kabalo siya unsa ka lisod challenges nga amo ang masinatian but glory to God from the start nga diin siya sigig uban-uban sa kuha o sa dihang ang tawag sa tumboy na Dios nahimo nga na nagapamuhat sa kinabuhi sa dihang pagkuyog niya sa mao nga buluhaton nakita nako ang kausaban panan-awon pod nga nahimong nahiusa mi sa mao nga buluhaton. I've been seeing God's faithfulness in the life of Christ Covenant Church. Indeed, kita gid nako kung sa kamaayo ang Ginoo, sa ka-faithful ang Ginoo sa Christ Covenant Church, o sa mga kinabuhi sa mga tao. Makita gid nako nga kanang every now and then naay mga bagong mga butang, mga milagro nagapanghitabo. Makita gid namo ang pagpamuhat sa Ginoo. The move of God is really amazing in the life of the people. Atom kayo, musulod ka na karang ang mga tao sa imuha, nakangisi. Lami kayo sa piling gani na karang diri pa lang gani sa balayong puanan, musulod ka at home kay ka. Unsa ka kung welcome ka sa Ginoo ba na karang Alex, welcome. Munang atom kayo, atom na atom. Ay, grabe. Di gid mo ma-feel ang diversity bitaw. Dili yun ma-feel nga kanang dili ka belong ani nga community. Kay grabe gyud ang inclusivity gyud sa kana bitawng Christ Covenant Church. Mudyang dili lang sa mudyang but also sa buok Christ Covenant Church kay masigasa ka moadto kay feel welcome ka na kay friends basig di mo kaila kay mo greet gyud si imuha so dili gyud ka feel gyud nga kanang behind kay ana god. Ang love sa Ginoo na shine gyud sila tapos na manifest pud gyud sa tao bitaw. Lahi ra gyud siya sa kalibutan bitaw. Kay ma-feel gyud nimo ang family, ma-feel gyud nimo ang home gyud ra. Kahira gyud ang family inside that church, ma-feel gyud nimo spiritual family bitaw. Sa people, relationship sa mga tao diri, and guidance sa God's presence, o ang mga testimonies gani makatabang sa kaugalingon nako o sa ubang tao, muna maka-feel kag home jud diri sa Christ Covenant Church sa Bahata. Dako kay ko pasalamat sa tumboy na Dios no nga diin ang pagministry diri dili ni sa tawhanon nga pamaagi apan mao kini ang pananawon sa Ginoo nga iyang gihatag diri kanamo. Ang Christ Covenant Church Nabunturan magtuig siya karong January ang sunod tuig. Dako kay ko kanang pasalamat sa tumboy na Dios ug mga pananawon nga iyang gihatag diri kanako nga diin daghan pag mga kalag nga mahimong mahimugso diya sa iyang tiilan ug daghan pag mga kalag nga mahimong mabag-o from glory to glory and mahimo silang buhing testimonyo para sa kaymayaan sa Ginoo. Pasalamat ko sa atong buhi na Dios no sa una wala pa jud ko na comment kay dili jud basta-basta nga magdala sa katawan sa atong buhi na Dios sa iyang tiilan pero tong lawas nga nagdumili jud pero ang akong kasing-kasing nagatinguha sa atong buhi na Dios. Padayon lang na kung kasing-kasing nagpatudlo sa pulong sa Ginoo adto mabag-o jud ang Ginoo jud nga magapuyo
kumay mo masentro sa among kinabuhi o sa among kasing-kasing. Ako nga napasalamatan sa Ginoo na karang apil mi sa akong pamilya na maka Thanksgiving. Kay ato ang gina-celebrate ang karang itong pag-igugma sa atong buhi nga Dios. Na karang kauban nato ang atong pamilya ug atong church na karang uswag pa gyud. Thankful kayo ko no kay paapil ko sa itong anniversary ba. So murag ito spiritual nga bahin pinaka-bless ko nga makaabot pug ko ug maka-attend pug ko aning 15th anniversary na mahitabo sa church. I thank the Lord yun kay this is a testament of His covenant, testament sa iyang love kanato. We grow yun together sa pagpangalagad sa Ginoo as we worship together sa Ginoo. Kani nga Thanksgiving or kani nga panghitabo kay kanang gigather ta diri sa Ginoo nga i-remind pa gyud ta nga dako pa gyud og gugma si Lord sa tua nga iyang unbreakable nga promise or biyan pa nga promise kay lahi ra gyud ang covenant bitaw. Unang lubos sa tanan, dako kayo akong pagpasalamat sa Ginoo na nahimo ming part sa Christ Covenant Church. Daghan kay mga struggle no, daghan kay mga pagsulay nga among nasinatian since na nahimo ming leader sa kaniadto hangtod karon naagya po mga pagsulay. So I'm so blessed nga luyo sa mga pagsulay nga naamong naagian na ang Ginoo kay dili man mo kaya kung wala ang giya ug ang uban sa balang espiritu sa among kinabuhi. Dili man guni as aksidente, plano gyud di siya sa Ginoo. Nganong naami diri sa Toril, kung dili man nagamatter kung unsa kadaghanon ang musimba. Ingon bitaw siya sa iyang pulong, isa o duha nga magkatigom sa iyang ngalan, anaa siya sa taliwala. Grateful to God. We've been through ups and downs. Number one, gid si Lord, no? Thankful kayo ko sa Ginoo. Sa gibuhat niya sa Christ Covenant Church. Pinaka-grateful kayo ko sa life ni Pastor Roy ug Mama Roxanne. Luyo sa tanang mga pagsulay, no? You will see them standing, strengthened by God. Tinuod challenge kayo kay sa Davao ko nagpuyo nya tapos every Saturday nagaanhi ko diri sa Nabunturan to reach out sa katong ig-agaw namo nga naka-encounter mo to nagsugod ang Nabunturan Church gina-reach out namo hantod nga sa sige na mo balik-balik diri ana si Pastor Roy nga magsugod na ta. Hallelujah. Although nasa kuha ang kakulba kay munay giingon nga Lord wala man ako ni gitinguha nga mahimo kong pastor pero imuha man ning tawag Lord ikaw man nagsugo na ni mutuman lang gyud ko sa imuha kaning tanan grasya ra gyud sa Ginoo.